الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. حدیث نمبر 107. قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال قلت للزبير إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كما يحدث فلان و فلان. عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، انی لا اسمعك تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو نہیں دیکھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرتے ہوں، کما یحدث فلان و فلان، جیسے فلاں صحابی بیان کرتے ہیں، فلاں صحابی کثرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرتے ہیں، تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ قال اما انی لم افارقہ، آپ کے والد محترم زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ بات توجہ سے سنو، یقینی طور پر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہوا، آپ کے ساتھ ہی رہا ہوں. اور دوسری روایت کے الفاظ میں یہ لفظ بھی ہیں، منذ اسلمت، جب سے میں مسلمان ہوا ہوں میں نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا، آپ کے ساتھ ہی رہا ہوں. لیکن وجہ پتہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ولیکن سمعتہ یقول، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سن چکا ہوں کہ آپ فرما رہے تھے، من کذب علی فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا، جھوٹ بولا، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرتے تھے، جن میں سب سے زیادہ نامور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اسی طرح عبداللہ ابن عمرو بن عاص اور دیگر کئی صحابہ کرام ہیں. زبیر رضی اللہ عنہ کا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاص تعلق تھا، جس طرح کہ ایک دوسری روایت کے الفاظ کیا ہیں؟ کہتے ہیں جب میں نے اپنے والد صاحب سے یہ سوال کیا تو انہوں نے کیا کہا کہ بیٹا بات سنو، بات یہ ہے، کان بینی و بینہ من القرابۃ والرحم ما علمت، آپ جانتے ہیں کہ میری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپس میں کیا قرابت تھی، کیا رشتہ داری تھی. پھر کچھ رشتہ داری انہوں نے گنوا بھی دی. فرماتے ہیں وعمتہ امی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھپھی ہے نا وہ میری والدہ ہیں. دوسرا رشتہ کیا گنوایا؟ وزوجتہ خدیجہ عمی، دوسرے نمبر پر آپ کی جو پہلی بیوی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہیں وہ میری پھپھی لگتی ہیں. تیسرے نمبر پر کیا فرمایا؟ وَأُمُّهُ آمنہ بنت وہب وجدتی حالۃ بنت وہیب، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ اور میری دادی جان، یہ دونوں جو ہیں وہ وہب کی بیٹی ہیں، یہ وہیب کی بیٹی ہیں، اور وہب اور وہیب آپس میں بھائی ہیں. یہ دونوں عبد مناف کے بیٹے ہیں. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ اور میری دادی وہ آپس میں ایک دوسرے کے چچا کی بیٹیاں تھیں. گویا وہاں بھی رشتہ داری میری بنتی ہے. اسی طرح فرماتے ہیں کہ وعندی امک، آپ کی والدہ جو ہے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں عبداللہ کو کہ آپ کی جو امی ہے نا، اور اسی طرح آپ کی امی وہ میرے پاس ہیں، یعنی میرے عقد میں ہیں، نکاح میں ہیں، اور آپ کی امی جان کی جو بہن ہے آپ کی خالہ سیدہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا، تو یہ دونوں آپس میں سگی بہنیں ہیں. ایک بہن میرے عقد میں ہے اور دوسری بہن جو عائشہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں. تو اس اعتبار سے بھی میری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرابت داری جو ہے وہ بنتی ہے. تو یہ مختلف رشتہ داریاں گنوا کر زبیر فرماتے ہیں کہ لم افارقہ منذ اسلمت، جب سے مسلمان ہوا ہوں میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا، آپ کے ساتھ ہی رہا ہوں. تو گویا یہ وہ اپنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالہانہ محبت بیان کر رہے ہیں. اگرچہ
ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हबशा की तरफ हिजरत की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ हिजरत नहीं की, लेकिन वो रिवायात के अल्फाज हैं कि वहाँ ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु थोड़ी देर रहे थे। बाद में तशरीफ़ ले आए थे मदीना, उन्होंने हिजरत की और वहाँ आकर उनका निकाह हुआ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी सैयदा अस्मा के साथ, और उन्हीं से फिर मदीना जब तशरीफ़ लाए तो आपका बेटा हुआ सैयदना अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हुमा। हिजरत के बाद मुसलमानों के घर में ये पहला बेटा पैदा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में लाया गया। आप अलैहिस्सलाम ने अपना जो लुआब मुबारक है वो अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु के मुँह में डाला। वो फरमाते हैं कि सबसे पहले मेरे पेट के अंदर अगर कोई चीज़ गई है तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब दहन गया है। ये सुभान अल्लाह बहुत ज़्यादा फ़जीलत की बात है इनके लिए। तो ये बात बयान करने का मकसद क्या है? ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु कहना चाहते हैं कि मेरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर एतबार से क़राबतदारी है, रिश्तेदारी है, लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चूँकि मैंने सुना है मन कज़ब अलैया फ़लियतबव्वअ मक़अदहु मिनन्नार, जो मेरे ऊपर झूठ बोलता है वो आदमी अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले, इस वजह से मैं ज़्यादा अहादीस बयान नहीं करता। तो ये जो अल्फाज है ना फ़लियतबव्वअ मक़अदहु मिनन्नार, इसी हदीस को अगर मुस्नद अहमद की रिवायत के साथ मिलाएं तो मुस्नद अहमद के अल्फाज क्या हैं? युबना लहू बैतुन फिन्नार, ऐसे आदमी के लिए जहन्नम में घर तैयार कर दिया जाता है। तो ये बहुत सख्त वईद है। देखें, बहुत बड़े सहाबी ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़र सफ़र में हर वक़्त रहने वाले, कसरत के साथ आपसे हदीसें सुनने वाले, लेकिन वो भी एहतियात बरत रहे हैं। तो हमारे लिए ये कितना ज़्यादा बहुत बड़ा बल्कि ये लम्हा फ़िक्रिया है कि हम बात बात पर बात करके कह देते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे फरमाया था, ये फरमान नबवी है। तो बहुत ज़्यादा ये एहतियात का मुतकाज़ी है। आखिरी बात ये है जो एक सवाल की शक्ल में है कि ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु को ये ख़दशा था तो बाकी सहाबाए किराम को ये ख़दशा क्यों नहीं था? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कसरत के साथ इसे बयान करते, दीगर सहाबाए किराम भी, उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, तो ये ख़दशा सिर्फ ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु को ही क्यों था? इसके मुतालिक हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने अपनी बात का जो खुलासा निकाला वो ये है, इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये है कि ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु वो उनसे कुछ बातें भूल जाती होंगी, इस एतबार से उन्होंने ये एहतियात की कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात आगे बयान ना करूं कि कहीं कोई बात भूल कर आगे बयान कर दूं। लेकिन दुरुस्त बात जो है वो यही बनती है कि आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने एहतियात ही की है। दीगर सहाबाए किराम ने एहतियात इसलिए नहीं की कि उनको पूरा एतमाद था कि वाकई तौर पर ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने हदीस सुनी है और आगे बयान करने में भी इंशाअल्लाह मैं ख़ता नहीं कर सकता। और दूसरा जवाब ये है कि दीगर सहाबाए किराम से लोग ज़्यादा आकर मसाइल पूछते थे। तो फिर दूसरी तरफ आपकी अहादीस ये भी हैं कि इल्म को ना छुपाओ, इल्म को छुपाना ये भी सख्ती के साथ मना है। तो जब सहाबा से सवाल किया गया कि आप इस बारे में हदीस क्या थी, तो वो कहें जी नहीं मैं बयान नहीं करूँगा, नहीं, बल्कि उनके पास चूँकि हदीस मौजूद थी वो बयान कर देते। इसी तरह ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु, इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने कभी भी हदीस बयान नहीं की, नहीं। सही बुखारी में ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की 4 अहादीस मौजूद हैं, इसी तरह से मुस्लिम में भी मौजूद हैं, दीगर कुतुब अहादीस में भी मौजूद हैं। गोया जब कोई सवाल कर ले तो उसका जवाब देना ज़रूरी है। और इसमें यानी जवाब के हवाले से एक आखिरी बात ये भी याद रखें कि ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु इसलिए भी खामोश हो जाते थे कि जो बात इनके ज़हन में होती थी बयान करने के लिए वो दीगर सहाबाए किराम बयान कर देते थे, लिहाजा ये हाजत महसूस नहीं करते थे जब फ़लाँ ने बयान कर दी तो बस ठीक है, इल्म तो आगे पहुँच गया। तो गोया यहाँ इमाम बुखारी रहमहुल्लाह हमें ये समझाना चाह रहे हैं और ये हदीस इसलिए लेकर आए हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात कहने से पहले 1000 मरतबा सोच लेना चाहिए, क्या ये वाकई बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, फिर करनी चाहिए। और साथ सहाबी रसूल का उसवा भी पेश कर दिया कि बहुत ज़्यादा क़राबतदारी के बावजूद वो बहुत ज़्यादा एहतियात कर रहे हैं हदीस आगे बयान करने में। अल्लाह ताला से दुआ है बारी ताला इस एहतियात का जो तकाज़ा है वो हमें भी समझने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ने, समझने, अमल करने और आगे फैलाने की हमें भी तौफ़ीक़ दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।